Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Paglunop sa Bolton Isla sa Barangay 76-A Davao City sa matag muulan, gireklamo sa mga residente. Usa ka tricycle, naanod human milapaw ang tubig sa sapa sa Makilala, Cotabato. Tulo ka sakay, naluwas ka. Usa ka pampasayrong jeep sa Davao City, gipangdaro ang laing tulo ka mga sakyanan. Siyam ka tao, samdan. Pagpanghatag og pinaskuhan sa mga lumad sa Davao City, gisugda na. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nanawagan ng mga residente sa Bolton Isla sa Barangay 76-A Davao City nga masolusyonan na sa Davao City LGU ang problema nila sa baha. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sa matag muulan, lunupan gayod ang dakong bahin sa Bolton Isla sa Barangay 76-A Bukana, Davao City. Apan ang kapait kay dugay kayo muhubas ang tubig. Ang barangay doon na namatod pa gialokar nga pondo alang unta sa rehabilitation silang drainage system. Apan doon na matod pa ginapangayo ang mga requisitos ang ahensya sa City Government of Davao. Busa hangtod sa karon wala kini na trabaho. Wala na'y ulan, apan gilunupan gihapon ang dakong bahin sa Bolton Isla sa Barangay 76-A, Bukana, Davao City. Inay tsinelas o sapatos, botas ang suot sa mga residente sa matag mugawas sa ilang balay. Sama sa residenteng si Priscilla nga nagsuot gayud og botas, samtang dunay gipalit sa tindahan sa iyang silingan aron nga dili mahumol ang iyang mga tiil sa baha. Sa ulan jud ngani jud ni ang sitwasyon dire. Kanang sa kuan gani sa kuan daga ang sa daga. Oh, mama. Ang diskarte sa uban, labi na kadto mga estudyante ug trabahante, magbotas inigtabok sa baha, kauban sa kabanay nga nagbitbit sa sapatos. Dayon didto na sa walay baha, magsuot og sapatos ug giuli na sa kabanay ang gisuot nga botas. Kung ang mga residente pa'y paistoryahon, daw mibalhi na daw ang dagat kanila. Gikabalak ansab ang taas nga risgo sa mga sakit, sama sa dengue o leptospirosis tungod sa nagapondong tubig. Ngunani kaya po, hindi makasuporta ang kanal ba? Kana magangyon kami nga. Pangitanto sa gobyerno, barangay ba? Maglisod na matud pa paglusot ang tubig baha, padulong sa sapa, tungod kay barado na ang drainage o gamay pud kini nga kinahanglan na gayod og rehabilitasyon. Usa sa must-have home essential sa mga residente dinhi sa Bolton Isla mao ang botas. Sanglit sa matag mubunok ang ulan, ing ani ang sitwasyon silang lugar dinhi, lunupan ang ilahang dalan o lakipod sa pipila ka mga kabalayano ang ginasulod og tubig baha. Doon na sila kanal dinhi, kini kanal ni. Apan tungod sa kataas sa tubig no, malapawan gayod sa tubig baha ang ilahang kanal. Sumala sa kapitan sa barangay, dunay pondo silang gitagana ubos sa Barangay Development Fund nga 15 million pesos aron nga ma-rehabilitate ang drainage ug kalsada. Apan pero ang problema karon sa kining city engineer, city planning ug kining ukbo nga naga-required og deed of donation, existing man na siya. Drainage na anay kalsada, anong kailangan pa ta og mga deed of donation? Mangita pa tag lain tagiyak. busa ang mga residente uban ang opisyal sa barangay nanawagan sa hintungdang ahensya sa LGU nga mapangitaan og pamaagi nga aksyonan ang maong problema. Oh, willing ang barangay na amo ang gialokitan kay existing mangguna siya. Unya, question makayo ba ako? Di man ko abogado pero simple lamang kayo. Na inherent power ang gobyerno. Kung kailangan ka road rights of way, gamito nimo na sa gobyerno, pwede na whether they like it or not. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang City Engineer's Office labot ni ini apan wala matud pa ang ilang labaw. Gipangayuan pasab og pahayag ang Okbo og City Planning labot ni ini. Sara nanuktok ang mga hintundang kini mga residente no, sa mga hintundang ahensya gaunta tubagon og solusyonan ang ilang problema labi na karon Disyembre ang gilauman ang mga pag-ulan-ulan sanglit basig maana na daw sila sa kining kada adlaw nga baha sa ilahang lugar. Sara. Daghang salamat Argil Relator.
Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Usa ka tricycle ang naanod sa baha diyang milapaw ang tubig sa sapa sa Makilala, Cotabato. Hinuon tulo ka mga sakay niini naluwas. Ani ang report? Sa video, makita ang kakusog nga paghaguro sa tubig baha sa sapa duol niining overflow bridge sa Purok Kawayan, Barangay Malasila, Makilala, North Cotabato, Lunes sa hapon. Kini dala sa kusog nga ulan niadtong higayuna. Apan taud-taud pa. Makita kini mga residente nga nagtinabangay og hikot niining usa ka pisi sa usa ka punuan sa kahoy. Ang maong PCDI maoy ipangbira sa tricycle o bao-bao nga naanod na sa maong baha. Matud sa nakakita, ang maong tricycle dunay sakay nga duha ka babaeng pasahero ug usa ka lalaking driver. Gikan matud pa sila sa poblasyon Makilala kay Namalengke. Pauli na unta sila dihang misulay og tabok ang tricycle apan wala kuno nabantayan sa driver ang ulo sa maong baha. Gilayon silang girescue sa mga personahe sa barangay lakip mga residente. Hinuon ang tricycle nadala sa luwas nga lugar diyang miubos na ang level sa tubig sa sapa human ang pipila ka oras. Sa dihang pagtabok pila sa sa may overflow, hinay pa kayo itong kusog nga hinay pa kayo itong baha. So naabtan sila sa kakusog sa tunga sa mga overflow. So naanod sila apila mga angla ka pasahero, kakalian sa Ginoo na rescue sila. Saysay sab sa maong residente nga naguba gayud ang bao-bao. Apan nadala sa baha ang kwarta sa pasahero nga usa ka senior citizen. Ang katong senior nga babae na trauma pag-ayo kay nasa dalang nga kwarta kantina og 30 mil na anod jud kini apila mga dokumentado nga papilis ID. Gisulayan pa og kuha og payag sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang mga naluwas sa insidente. Samtang dala sa daot nga panahon, doon say ubang mga lugar sa maong lungsod ang gibaha sama sa Quisante National Highway kung asa naglisod og labang ang pipila ka mga sakyanan. Padayon ang assessment sa PDRRMO Cotabato sa danyos dala sa pagbaha. Sumala sa pag-asa, ang mga pag-ulan sa Mindanao dala sa localized thunderstorms. Efren Mamak, 1 Mindanao. Usa ka pampasaherong jeep sa Davao City ang nangdaro og laing tulo pa ka sakyanan. Siyam ka tawo samdan. Sa CCTV footage makita nga naghulat og masakyan kining lalaki dihang kalit siyang nadaro sa usa ka pampasaherong multicab alas 4:40 Lunes sa hapon sa MacArthur Highway, Matina, Davao City. May nalang kay napugnan sa gutter ang ligid sa multicab busa wala na ipit ang maong lalaki. Gani mitabang pa siya sa pag-abli sa pultahan sa multicab nga mibangga kaniya aron makagawas ang pasahero sa atubangan niini. Apan ang maong multicab nabangga sab di ay sa laing pampasaherong jeep nga nakabangga sab og van ug kotse. Sumala sa kapulisan, siyam ang samdan nga sagad mga pasahero sa multicab ug jeep. Usa kanila ang padayong ginatambalan sa ospital samtang na-discharge na ang uban. Padayong ginaimbestigahan ang maong hitabo. Kasong reckless imprudence resulting in physical and damage to property ang atubangon sa nakabanggang PUJ driver nga wala na mihatag og pahayag. National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. personal nga miduaw sa Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City aron sutaon ang konstruksyon sa Enhanced Defense Cooperation Agreement con EDCA site sa lugar. Nag-inspeksyon si National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. uban si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Lumbia Air Base sa Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City. Dinhi gitukod ang usa sa mga giilang EDCA site sa nasod nga ginadumala sa United States Military. Aniya dinhi ang Humanitarian Assistance and Disaster Relief kon HADR warehouse sulod sa airbase. Panahon nga mahuman ang maong pasilidad, mas mapadali ang deployment sa mga supply nga kinahanglan ugaling adunay kalamidad. Matud ni Teodoro, dakong tabang ang pagpalambo sa Lumbia Air Base sanglit dako ang parte niini sa mga operasyon sa militar sa Mindanao. Warehouse for humanitarian assistance and disaster response, pati rampa, para sa ganon makapreposition ang US ng kagamitan para sa disaster response at madali na lang ang pagkuha ng goods pagkailangan. Pipilak ka mga motorista nga gaagian sa labing taas nga tulay sa tibok Mindanao nga Panguil Bay Bridge
Ang nabalaka human nakitaan ng mga buslot ang aspalto sa dalan sa nasangpit nga tulay. Tungod sa reklamo sa mga motorista, DPWH miaksyon gilayon uban ang Korean contractor sa maong tulay. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sa kuhang video sa netizen nga si Mechi Lumansok, kita ang kahimtang sa kalsada sa Panguil Bay Bridge. Tataw ang mga buslot sa aspalto sa maong tulay. Kani inay 2 lanes, 1 lane na lang ang maagian sa mga motorista. Hinay sab ang pagpadagan sa mga sakyanan tungod sa dili maayong kondisyon sa dalan. Butang nga gikabalakan sa mga motorista nga gabiyahe sa maong tulay. Labi pa nga duha pa lang kabulan ang milabay sukad na ablihan kini sa publiko. Ang Panguil Bay Bridge ang gipasigarbong tulay nga nagsumpay sa probinsya sa Lanao del Norte ug Misamis Occidental. Hinoon, paspas nga giaksyonan sa Department of Public Works and Highways ang problema ug gipatawag ang kontraktor niini. Disyembre 1, nagpahigayon ang kontraktor og emergency repair sa Tangub City padulong tubod nga direksyon. Giablihan kini Disyembre 2, adlawng Lunes. Samtang ang tubod padulong Tangub City nga direksyon ipailawom sa temporary two-way traffic og 24 hours ang trabaho nga himuon sa maong dalan aron dali mahuman. Sa gipagawasab nga press release sa DPWH, ilang gipasabot ang nagunang rason sa pagkabuslot sa aspalto sa maong tulay tungod ginaagian og mga overloaded nga trucks, ingon man ang pagbundak sa kusog nga ulan. Busa aron dili na masubli, butangan na kini og weighing facilities sa parehong approach sa tubod ug Tangub. Nakikoordinar na ang DPWH, Unified Project Management Office, Roads Management Cluster 2 ngadto sa DPWH Region 10 para mabutangan og mga personahe ang mga weighing facilities aron maprotektahan ang integridad sa maong tulay. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagtanyag og reward money ang makilala LGU sa Cotabato Province alang sa hustisya sa pagkamatay sa 9 anyos nga batang babae nga napalgang patay sa kasagutang bahin sa lungsod sa miaging semana. Ang maong biktima gituwang gidunggab una gilugos sa usa ka lalaki nga nagsugo niini og palit og sigarilyo. Sumala sa kapulisan. Ani ang report. Nadugta na diyang nakaplagan ang usa ka 9 anyos nga batang babae sa kasagbutan ug bakanting luna sa Purok 2 Barangay New Israel, Makilala, Cotabato niadtong November 26 sa gabii. Ang maong biktima, usa ka grade 3 pupil nga residente sa maong lugar. Kinsa unang gireport sa Kabanay nga na-missing niadtong November 23 human nga pag-uli sa Kabanay gikan sa Lakaw wala na kini sa ilang panimalay. Gilayong nagpahigayon og search operation ang otoridad, lakip mga residente hangtod nakita kini nga patay og nadugta og nanimaho na. Sa investigasyon sa kapulisan, gituho ang brutal kini nga gipasakitan una gilugos. Nigawas na sir ang result sa post-mortem examination. So nakita dito nga na siya mga lacerated wound, tapos siya stabbing wound sa mamaga sa kanyang ari. Nakitaan po dito nga isa po sa hinundan sa iya pagkamatayon, isakal sir ba? And brain injury. Matod sa kapulisan, una ang hitabo, dunay nakakita nga mipalit kuno ang bata og sigarilyo sa usa ka tindahan sa maong lugar. Posibleng gisugo matud pa kini ang nagsugo sa maong pagpalit og sigarilyo. Usa sa tulo ka mga persons of interest sa kapulisan. Posible yun na ang nasugo sa palit o nasugo sa sigarilyo pagpapalit ang ato ang suspect. Mo na atong gina-establish karon nambutay nakita dito nga certain ebidensya dito sa area na short na to nakitaan na lighter, may mga sinina nga nabilin. Ang maong biktima gilubong na sa Kabanay adlawng Lunes. Sumala sa kapulisan, hustisya ang singgit karon sa Kabanay sa biktima. Gisulayan pa og kuha og pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang Kabanay sa biktima. Sa pagigalayon sa PNP, tuna say reward money nga gitanyag ang makilala LGU sa makatabang sa investigasyon. Panawagan sa pamilya sir is justice good no. Tungod sa ilang palangga nga anak nawala, then natagpuan patay na. Pinabangay po sir ay the local government unit no. At atong honorable mayor naghatag po og reward money worth of 20,000. Efren Mamak, 1 Mindanao. Ana sa kapin 200 ka mga traffic violator ang naisyuhan og ticket sa mga personay sa Roads and Traffic Administration sa Cagayan de Oro City human nga misupak sa balaod trapiko. Nagunang violation, illegal parking.
Ano report ni Cyril Chavez. Human nga gisugdan sa Roads and Traffic Administration kung RTA ang sunod-sunod nga mga operasyon batok traffic violator sa syudad. May abot sa 215 ka mga motorista ang ilang natikitan. Sumala sa RTA nga sagad sa ilang mga nadakpan ang illegal parking. Sagad kuno, gibiyaan lang sa mga driver nga naga-hazard lights diya sa dalan. Daghan kayo na 88% na sita na parking on travel lane. Meaning na ina niya parking, mo parking pag diya sa dalan nga gagianan na gyud. Gani sa usa sa mga operasyon sa RTA, naaktuhan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang ilang pagpangtiket sa mga sakyanan nga igo ra gibiyaan sa dili designated parking areas. Matod sa RTA, random ang mga pagpanakop nga ilang pagahimuon usa kini sa mga paagi aron maalibyuhan ang traffic congestion sa dakbayan. Kulang sa disiplina, kulang sa pagpakabana, o kulang sa concern sa uban. Mugin na nga akong makita ba nga kinanglan atong usabon. Sanglit kabahin sab sa RTA ang risgo ato sa pagpatuman sa balaod trapiko. Aduna sab kini pahimangno sa ilang personahe. Itong ipainumduman ang atong ating maximum tolerance, no? Kung doon ay mangaway, di lang tumpangan. Panawagan karon sa RTA sa mga motorista nga batasanong pagsunod sa balaod trapiko. Kauban si Makoy Simpron o Roland Cañas. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Ipaigmat sa Davao City Overland Transport Terminal ang mga pasahero nga mudagsa sa maong terminal nga manguli sa ilang probinsya karong Pasko. Sumala ni Aisa Usop, ang General Manager sa DCOTT atol sa pakiginabi kaniya sa GMA Superratio. Doon na sila nasakpan nga lalaki nga nagpailang miyembro sa mga porter sa terminal nga mitangag sa bag sa estudyanteng pasahero nga misulod sa terminal. Nagpainomdom si Usop sa mga daotang elemento nga likaya na lamang magbuhat og krimen tungod masakpan lamang gyapon ilabi na nga dunay 32 ka CCTV camera nga gibutang sa maong terminal. Sa karon nag-anam-anam na og dagsa ang mga pasahero matag adlaw. Sa karon anaa sa 1,000 ngadto 1,500 ka biyahe ang matala o 50,000 ngadto 70,000 ka pasahero ang nagasakay sa DCOTT. Gitunan karon sa Davao City Sports and Development Division ang pagbutang og mga exercise equipment sa Davao Coastal Road subay sa pagpatuman sa Car Free Sunday Ordinance. Sumala ni Mikey Aportadera, ang chief sa Davao City Sports Division, nga ang pagbutang og mga ekipo sa lugar magpakusog pa sa pag-engganyo sa katawhan sa aktibong lifestyle. Kainumduman nga sugod Disyembre 1 karong tuiga, gipatuman ang Car Free Sunday sa Davao Coastal Road. Gikan Bagua Playa hangtod Tulip Drive, gikan alas 4 hangtod alas 8 sa buntag. Sa maong mga oras, ginadili ang pag-agi sa bisan unsang sakyanan sa maong lugar. Sanglit gitagana ang maong panahon alang sa mga recreational activity sama sa jogging, walking, cycling o guban pa. Una na sabgiangkon sa Committee on Transportation and Communication sa 20th Davao City Council nga posibleng malugwayan pa ang pagpatuman sa ordinansa human sa unang 6 ka bulan niining implementasyon o galing adunay positibong komento gikan sa publiko. Gipangadaman na sa Davao City Transport and Traffic Management Office ang posibleng paghuot sa trapiko karong holiday season. Nakahanay na ang Davao City Transport and Traffic Management Office sa pag-deploy og mga personahe sa posibleng paghuot sa dagan sa trapiko sa syudad, ilabi pa karong nagkaduol ang Pasko ug bagong tuig. Gibutiag ni Dionisio Abude, ang hepe sa Davao City TMO, nga andam ang buhatan nga moabag sa dagan sa trapiko. Ilabi na nga ubay-ubay ang mga aktibidad nga giandam alang sa Pasko Fiesta. Dugang pa ni Abude nga gawas sa aktibidad nakatutok sab ang buhatan sa mall sa syudad, ilabi pa nga dagsaon kini sa katawhan. Tutukan sab sa buhatan ang mga palengke, simbahan, pantalan, terminal, airport ug uban pang saga dagsaon sa katawhan. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tulo ka Pilipino ug 2 ka Indonesian national ang arestado sa pagsupak sa Wildlife Protection Act sa Governor Generoso, Davao Oriental. Gidakop sa Coast Guard Substation sa Governor Generoso ang 3 ka Pilipino ug 2 ka Indonesian national nga sakay sa usa ka motor bangka. Human gituhang iligal nga nagbiyahe sa Governor Generoso, Davao Oriental niadtong Sabado.
Sa pag-inspeksyon sa otoridad, nadiskubrihan ang dili mubo sa 70 ka mga nagkadiyang klase sa langgam nga wildlife nga sakay sa mong bangka. Walay mga igong dokumento nga ikapakita ang mga sakay niini sa ilang kargang wildlife nga tataw nga pagsupak sa Republic Act 9147 kun Wildlife Protection Act. Sa karon nakakusudiya sa Governor Generoso Municipal Police Station ang mga dinakpan nga wala pa mihatag og pahayag alang sa tukmang disposisyon samtang nagkikatakdang i-turn over sa DNR 11 ang mga nakumpiskang mananap. Gibutyag sa Department of Energy Mindanao Field Office nga nagpabiling bastante ang supply sa kuryente sa Mindanao. Sumala pa ni Engineer Rafa Perez sa DOE Mindanao Field Office nga nagpamatuod niini ang padayong pagsupply og kuryente sa Luzon ug Visayas ug nagpabilin sab nga igo ang pagsupply sa Davao Region. Gidugang ni Perez nga nagpadayon sab karon ang ahensya sa paghatag og solusyon sa mga suliran sa kuryente sa Mindanao. Pinaagi sa pakigpulong sa nagkadiyang sektor ug lokal nga kagamhanan aron gilayong matagad ang mga problema. Karong bulan sa Disyembre, giobserba sa nasod ang National Energy Consciousness Month, din gipalapdan pa sa DOE ang pagpromotar sa maayong paggamit og kuryente. Gisugda na sa City Government of Davao ang pagpanghatag og grocery packs ngadto sa mga sakop sa lumad communities subay sa pagsaulog sa Kapaskuhan sa syudad. Ani ang report ni Argil Relator. Sako-sakong grocery packs ang gipangbiyahe na sakay sa mga truck sa Davao City Engineers Office padulong sa mga barangay sa syudad. Kini mao'y ihatag nga pinaskuhan sa lokal nga kagamhanan ngadto sa mga kaigsuunang lumad sa 92 ka mga barangay nga dunay IP communities. Sulod sa matag grocery pack ang basic needs sama sa bugas, kape, gatas, asukal ug canned goods. Ang isa ka indigenous people sir is makadawat siya isa ka sako na grocery packs. Ang sulod sa isa ka sako is na siya 5 ka grocery. So muna siya intended for one indigenous people na family. Ang Indigenous Peoples Mandatory Representative ug Deputy Mayor sa tribo mao'y magpamatuod nga sakop sa tribo ang makadawat og grocery packs. Aside sa mohatag lami og grocery packs sa mga igsoon natong IP sa mga bukid, kay nag-conduct pod mi og capability building na dira sir makita nila ang mga services na ihatag sa gobyerno na makita nila sir ba na naala ang gobyerno dira para matabang sila. Ana sa 72,000 ka magbanay nga lumad ang target nga mapailawom sa capability building ug makadawat og grocery packs gikan sa LGU Davao. Busa, nanawagan ng CSWDO nga dili na angayan nga muadto pa sa downtown Davao ang mga lumad, sanglit ang ahensya na ang muhatod sa pinaskuhan ngadto sa ilang lugar. Nakatakda sab nga manghatag og grocery packs ang Davao LGU sa mga sakop sa sectoral groups sama sa senior citizens, PWDs ug uban pa. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Mga kapuso, 22 days na lang una ang Pasko. Mo kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab binaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakawalahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.